tinawag kita ang title sa akong kanta. Karon pagid nako ni na practice pagid ako gipraktisan gyud din ako kay gi-request ni sa akong igagaw si Agnes. Agaw na ko si Agnes. Ako na lang i-guitar kay wala may -1, walay karaoke. Kung kantahon. Taro na lang nako. Praktisan nako gitar og kaning kanta. Paglabay sa panahon, nangatagak ang mga dahon, ug nangalaya ang mga tanom. Ang tao nagkaanam, ug kataas ang kaalam, nagkausap ang kalibutan. Sama sa mga gapnod, gihapak-hapak sa balud, gianod lang kini sa kadagatan. Apan ang Diyos wa mabag-o sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong mabalanon, sa tanan nga panahon. Ang mga himaya igahalad lamang jud kaniya, o kanunay atong pagadaygon siya. Maski asa mang dapit, nagkalahi-lahi ang sakit, apan ang Diyos maumalimot sa langit. Kinabuhi nagkapait, kalisdanan nagahapit, daw sila tigo kining namisakit. Daw gunog na ang tanan, ug way usang kaadtuan, apan dunay nasayod sa tanan. Kay ang Diyos may katuyuan sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balanon, sa tanan nga panahon. Ang mga himaya ikahalad lamang jud kaniya, o kanunay atong pagadaygon siya. Daw gunog na ang tanan, ug way usang kaadtuan, apan dunay nasayod sa tanan. Kay ang Diyos may katuyuan sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balanon, sa tanan nga panahon. Ang mga himaya igahalad lamang jud kaniya, o kanunay atong pagadaygon siya. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balanon, sa tanan nga panahon. Ang mga himaya igahalad lamang jud kaniya, o kanunay atong pagadaygon siya. Ang mga himaya
Thank you.